हॅलो गुडीज. आयचो वेदर मातसो बरो जाल्लेलो सामको राती मातसो बरो पावस आनी वारें झडोन गेल्लेले. मम्मा म्हणपाक लागली पोरसान चॅक करून यो. पोरसान वचना फुडें तोंडार बरें सनलायट पडपाक लागली. तेज्या उपरांत हांवें आमची पायनएप्पलां चॅक केली. एक पायनएप्पल बरो जाल्लेलो. सेकेंड पायनएप्पल चॅक करता जाल्यार तो मोडोन पडलेलो सामकोच. तेजे चुडीत पडोन तेजी सामकी हालत जाल्लेली. फुडें चॅक करता जाल्यार आमचो केळमोय मोडोन पडलेलो. तो बी मोगरेणीच्या माटवार. मोगरेणीचो माटोय मोडलो आनी केळम्यांक बारीक बारीक घड जाल्लेलो एक. तो घडूय मोडलो सामकोच. मागीर फुडें वयर वचोन पळयता जाल्यार आमची पेराय जाल्लेली. एक पेर काडलें पळयत जाल्यार ते कुसके आसले. ते थंयच दवरले आनी दुसरी पेरां काडपाक गेले. दुसरी पेरां काडटना एक पेर पडलें सकयल. तशींच हांवें 2-3 पेरां काडलीं. ती घेतली आनी वयर वचपाक गेलें. वयर गेल्या उपरांत फेस मातसो चॅक केलो पळयत जाल्यार तो सामको टॅन जाल्लेलो. ताका लागून D10 मास्क घेवन येयले. D10 लावपाक लागले. D10 लायता लायता मम्मा वांगडा 4-5 गजाली मारल्यो. ह्या दिसांनी खुबूच वत आसा गोंयान. खुबूच गरमी जाता. ताका लागून टॅनिंगूय खूब फास्ट जाता. वतान कशेंच भोंवोन वचूं कशें जाता. तेज्या उपरांत टॅन काडल्या उपरांत फेस मातसो क्लीन दिसपाक लागलो. मागीर हांवें सांजे च्यायेची तयारी केली. हांगासर फर्स्ट टायम हांव सामोसा करतालें. ते बी मशरूम सामोसा. फर्स्ट ट्रायलानूच ते मातशे बरे टेस्टीशे जाले. तेज्या उपरांत हांवें ब्लॅक टी केली आनी ब्लॅक टी वांगडा सामोसा एन्जॉय केलो. दॅट्स इट फॉर टुडे. प्लीज सबस्क्रायब माय चॅनल. थँक यू.